ganda ng panahon. Good morning. It's Friday. Look. Isn't it amazing? Ganda, oh. Ayan. After na 2 days or 3 days na maulan. So, today, Friday, April 30. Walang ulan. Okay yung weather. Hindi masyadong malamig. Hindi rin mainit. Yan, oh. Ang ganda doon, oh. Tingnan nyo. Diba? Sky 100. Yan. Saan na yun? Yan. Sky 100. Chimchachoy. Doon banda yung Chimchachoy. Ayan. Yung mga bundok-bundok na yan dyan. Ayan. Pa-new territories na yan. Ayan. Dyan naman yung may yan. Central yan dyan banda. Yung may bola-bola Elements Park. Yan. Ayan, oh, ganda. Ganda ng panahon. Diba? Yun. Eroplano. Laging may eroplano dito na daan. Daanan to ng mga eroplano eh. Ang ganda, oh. Tapos sa likod naman nito is ganyan bundok. Diba? Ganda. You know? Beautiful, beautiful. Yan yung mga ferry na yan. Is papuntang Discovery Bay, papuntang Mawan or Park Island. At saka papuntang Macau. Yung mga ferry na yan na ferry na yan. Punta yan silang Discovery Bay. Papuntang islands. Ganda ng panahon.